Assalamu alaikum an balima maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw tulo b'a balimakɛ de man kan na Mohamed Touré depuis Paris France n'o bɔra yen an balimaw an bɛ bɔ bi fana ka fila bila réseaux sociaux kan i komi an balima dɔw ye message ci ka ɲininkali kɛ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn na fila bɛ olu ye ɲininkali kɛ ko ni mawludu jara donc ko u bɛ duwawu kɛ mawludu ko la donc ko ala k'an ka mawludu caya an b'a f'u ye ko amina yarabi bon kelen bɛ o ye message ci ko mawludu kɛra kunu Mali kɔnɔ ko bon ko mɔgɔ caman ye mawludu kɛ ko mais kuma dɔw fɔra ko ne ye mun faamu o kuma ninnu na ko k'a sababu kɛ ne yɛrɛ bɛ Europe n bɛ peut-être a kalama fana san bɛ na cogoya min na ko donc kunu mawludukɛlaw donc k'u y'a yira k'a fɔ condition kun min na san tɛna Mali kɔnɔ donc k'u ka kuma bɔ de yira en tout cas k'a fɔ ko Mali san n'a ko kumana o kan quoi bon ko ne ye faamuyali jumɛn k'o la bon an b'a fɔ an balimacɛ ye ko bon ko ni n ye faamuyali min k'a la ko n ka bɔ ka video kɛ donc an b'a fɔ an balimacɛ ye ko an b'a fɔ a ka ɲininkali la n'a a bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn de an bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a bɛ fɛ ka sɛgɛsɛgɛ de fana an b'a kisɛ wɔrɔ ka k'a tɛgɛ kɔnɔ a fila bɛɛ bɛ bɛn alors ne bɛ Europe n bɛ san n'a cogoya dɔn walima n t'a dɔn walima ni n ka faamuyali sera ma walima n'a ma s'a ma bon n b'a fɔ a ye ko ne ka faamuyali sera min ma a n'ali peut-être ale b'a ka ɲininkali kɛ min na kelenw tɛ en tout cas ne ka faamuyali sera fɛn kelen ma k'a fɔ ko tubabuw b'a dɔn san bɛ na sini walima a b'a dɔn san bɛ na semaine wɛrɛ très généralement hali o fana c'est pas certifié c'est-à-dire c'est pas une comment on appelle preuve à 100% ni tubabuw ko san bɛ na sini parfois a tɛ na ok an b'o fɔ fɔlɔ ka timi mais o t'u ka kuma galontigiya o tɛ tubabuw ka appareil météorologie o t'a kɛ galon appareil ye an bɛ min fɔ dɔrɔn u bɛ se ka a fɔ san bɛ na sini a bɛ na fana u bɛ se k'a fɔ nin condition de bɛ na ni san ye o fana bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ fiɲɛ bɛ tigɛ sini o fana bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ kabanɔgɔ bɛ kɛ sini o bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ neige bɛ na sini o bɛ kɛ u bɛ se k'a fɔ tile bɛ bɔ sini o bɛ kɛ d'accord mais n'an ye nin bɛɛ ta a ye surtout a ye cɛ min ɲininka Mohamed min ɲininka Mohamed ye nin bɛɛ dɔn ko fɛ mais Mohamed tilala k'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ nin bɛɛ dɔnni bɛ bɛn min ma tubabukan na o bɛ wele ko divination ka diviner quoi mais an b'a ye ko an ye nin fɛn fɛn fɔ ninnu dɔnni tɛ bɛn dɔn ma ka san n'a condition fabriquer u b'a a dɔn condition min mana kɛ ala mana condition min bila sur place o condition n'u y'o étudier k'a lajɛ u b'a dɔn ko san bɛ na mais est-ce que u bɛ se k'o condition ninnu fabriquer wa la réponse est non u tɛ se k'o condition ninnu fabriquer est-ce que u ka décision bɛ o condition ninnu olu bɛ se k'o condition ninnu décision interférer wa la réponse est non donc toujours anw bɛ ala ni yɔrɔ bila météo ko la toujours parce que an b'a dɔn olu bɛ se k'a fɔ san bɛ na mais u tɛ se ka san nali condition fabriquer u tɛ se ka décision interférer parce que comme ale yɛrɛ kumana météo min kan n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ météo kɔni faamu ni hakili min ye parce que ne hakili la an bɛ faransi yan bi météo bɛ kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 3 c'est-à-dire journal o journal u bɛ ni journal banna u bɛ météo kɛ pourquoi parce que entre temps météo conditions bɛ changer entre temps météo conditions bɛ changer donc ce qui prouve que olu bɛ condition ni u b'a ye u b'a diviner mais u t'a fabriquer u ka décision fana tɛ a interférer donc an b'a faamu k'a fɔ jɔn ka décision b'a bɛɛ la a nacogo ni a condition dilanni ni a décision tali o bɛɛ ala de ka comment on appelle côté la an y'o faamu quoi k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ ala de ka côté la alors bon maintenant an bɛ fɛ ka mun fɔ an balimacɛ ye comme a y'a fɔ ko ne bɛ farajɛ jamana na bon ne b'o kalama k'a fɔ ko farajɛw fana forotigiw bɛ yen minnu bɛ miliyɔn hakɛw dɔn facture ji facture la kalo kɔnɔ bon ni tubabuw tun bɛ se ka sanji nali san bɛ na ni condition min ye n'a tun bɛ se k'o condition ninnu fabriquer walima n'a tun bɛ se k'o décision ninnu comment on appelle o décision ta walima k'a décision sensé ka ala ka décision sensé
bon an bɛ ɲininkali kɛ pour ka diɲɛ ka gɛlɛ tan nɔ parce que ne hakili la bi ji maîtriser sugu dɔ bɛ yen ni hadamaden sina k'o kɛ ne hakili la a bɛ caman de bɔ diɲɛ gɛlɛya in na parce que yanni ka taa miliyɔn caman don facture la ka dugu sɔgɔ ka pɔnpu bila la ka ji sama ka bɔ n'a ye ne hakili la i ka sanji nali condition fabriquer tubabuw ka se k'o fabriquer ne hakili la o fɛn ka bon avantage ka bon économie kan ka tɛmɛ forage kan avantage ka bon économie kan ka tɛmɛ rivière ninnu ji comment on appelle dabalili kan ka na n'a ye so kɔnɔ parce que ni tubabu sina k'o condition dilan facture tɛ sara o la mais an bɛ min fɔ an balimacɛ ye dɔrɔn ko a kana ɲina ko olu min ye école kalan kɛ ko u yɛrɛ hakili sollicitelen don hadamadenya fɛ olu yɛrɛ hakili sollicitelen don hadamadenya fɛ parce que fɛn min bɛ sɛbɛn na n'o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ mais déjà yɛrɛ a ma sɛbɛn fɔlɔ tubabu cɛ si ma sɛbɛn a ka sɛbɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ se ka san nali condition dilan walima a bɛ se ka décision sensé mais ale yɛrɛ ka faamuyali dɔrɔn comme ale y'a ye ni tubabu ko san mɛna a bɛ na n'a ka tɛ na a tɛ na fana donc ale y'a faamuya ka kɛ tubabu ka dɔn ye k'a fɔ ko tubabu de bɛ sanko tɛti la olu de b'a décider walima olu de bɛ san fabriquer tubabu tɛ san fabriquer tubabu ma surunya k'a dɔn condition min bɛ san fabriquer o condition ninnu bɛ dilan cogo di tubabu ma surunya k'o dɔn fɔlɔ tubabu ma surunya ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ k'u ka se ka san nali walima climat sanseli ka se ka u ka décision interférer o la tubabu ma surunya k'o dɔn fɔlɔ donc an b'a fɔ a ye ko kunu an karamɔgɔw ye min fɔ parce que mɔgɔ kumana sanko kan kunu Mali la a ma mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ mais a ye ɲininkali kɛ tan dɔrɔn mɔgɔ kumana ne ma Mali wajuli bɛɛ lamɛn parce que n tɛ se ka bɛɛ lamɛn mawuludu kɛyɔrɔw ka ca mais mɔgɔ kumana kunu sanna ko kan k'a fɔ an k'an tilen an k'an jigo ɲa pour que san ka na an b'a fɔ an balimacɛ ye ko u ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ u ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que olu kumana Ala de ka kumalan na ale kumana tubabu de ka kumalan na bon an ye tubabu ka incapacité fɔ a ɲana sisan ka tila k'u ka capacité fɔ a ɲana u bɛ se mun na u tɛ se mun na sanko la an y'o fɔ a ɲana n'o ye u bɛ se ka deviner mais u tɛ se ka décision ta kan u tɛ se ka fabriquer a condition fana fabriquer donc n'i y'a ye k'a fɔ tubabu tɛ se k'o condition fabriquer a tɛ se ka a décision ta donc voilà ni Ala mɔgɔw min tɛ a baga Ala kumakan fɔ n'olu ye min f'i ɲɛna da o la parce que tubabukɛ ta preuve contraire t'i bolo i m'a dɔn fɔ aw bɛ n faamu bon n'an bɔra yen an b'a fɔ a ye ko Seginta Job de tun bɛ nin fɔ a ka sɛbɛnfɛnw na ko dɔnniya indirecte tuma dɔw la ko c'est conséquent dɔnniya indirecte ye jumɛn ye e mana min sɛbɛnlen ye dɔrɔn e b'i ta k'i puru o kan k'a fɔ ko nin kɔni ayi nin tɛ wuli parce que tubabu de y'a sɛbɛn mais ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sɛbɛnni ko ni histoire kalama walima recherche ko ni histoire kalama ne hakili la recherche caman de ye recherche caman nkalontigiya ne hakili la librutigi caman de ye librutigi dɔ wɛrɛ ka kuma nkalontigiya parce que min bɛ faamu dɔrɔn c'est à dire mɔgɔw n'i kalanna e man kan tuguni ka sɔn dɔ ma k'a fɔ ko kuma o kuma mana sɛbɛn liburu kɔnɔ walima e mana fɛn fɛn ye tubabu bolo ko i tɛ sɔn k'i hakili jɔyɔrɔ fara o fɛn in kan ko e b'a to tubabu ta la dɔrɔn c'est à dire an yɛrɛ hakili mɔgɔ yɛrɛ hakili kalan yɛrɛ kun ye mun ye ne bolo ne Mamɛdi bolo kalan kun ye mun ye a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i hakili de développer mais kalan tɛ se ka mɔgɔ hakili remplacer ne Mamɛdi bolo quoi kalan bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i hakili développer mais a tɛ se k'i hakili remplacer mais ne bolo bi ne ka faamuyali la bi kalan bɛ fɛ ka Afrique kalannaw hakili remplacer de quoi c'est à dire u bɛ fɛ ka littérature de bila u hakili jɔyɔrɔ nɔ na et pourtant fɛn fila don minnu kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔw man kan ka kɛ ka dɔ remplacer kalan man kan ka kɛ ka hakilila miiri remplacer hakilila miiri o fana man kan ka kalan bɔ yen mais u fila de bɛ jɛ mutuellement ka baara ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire ka résultat positif di mais n'i k'i bɛ kalan k'o kɛ ka hakili remplacer dɔrɔn c'est que i ma kalan yɛrɛ faamu mun don parce que kalan ye mun ye théoriquement kalan ye hakili jiginne de ye hakili ka jiginne de don
c'est à dire hakili mara mangase de ye kalan ye ni hadamaden do hakili ye ko dɔ ye pour que hakili ni a ɲinina k'a dɔn walima a yera k'a ye hakili ye fɛn min ye tiɲɛ don walima a ye recherche min kɛ tiɲɛ don a bɛ sɛbɛn k'a bila yen pour que a baara kɛcogo ɲa kana tunu mɔgɔw la n hakilila jɔyɔrɔ min bɛɛ bɛ kalan na o ye mémoire de savoir de don quoi c'est à dire mɔgɔw min bɛ miiri u hakili la parce que kalan si tɛ yen livre si tɛ yen k'i bɛ taga i sigi a kɔnɔ k'i bɛ comment on appelle dɔnniya dɔ b'a kɔnɔ dɔnniya min n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ de kunkolo la ka don livre kɔnɔ ce qui veut dire que dɔnniya a ka destination fɔlɔ ye hadamaden kunkolo de ye a bɛ bɔ hadamaden kunkolo de kɔnɔ o y'a sɔrɔ a don livre kɔnɔ quoi voilà donc ce qui veut dire que livre y'a mara jiginnen de livre tɛ a ɲininan yɛrɛ dɔnniya ɲininan ye kunkolo de ye hadamaden kunkolo a bɛ bɔ o de kɔnɔ ka don livre kɔnɔ sisan quoi donc pour que k'a fɔ an bɛ fɛ k'a fɔ an balimacɛ ye dɔrɔn a k'i jija ka a yɛrɛ hakili dɔɔni fara a ka kalan kan c'est à dire a ka kalan kɛ dɔn ye k'a yɛrɛ hakili développer a kana kalan bila hakili place la quoi parce que n'a ye kalan bila hakili place la danger ba de don quoi c'est à dire a tɛ faamu tuguni quoi parce que ale bɛ kɛ automate de ye quoi n'i ye kalan bila hakili place la i bɛ kɛ automate de ye quoi walima robot disort quoi c'est à dire i bɛ kɛ logiciel de ye quoi c'est à dire e tɛ ni min ma programmer la i tɛ se k'o kɛ donc an b'a fɔ an balimacɛ ye a k'i jija a ka o yɔrɔni faamu kosɛbɛ a ka dɔnni sira kɔnɔna na walima a ka kalan kɔnɔna na ko ni hadamaden n'i ban hakilila miiri ma k'i ɲɛ turu liburu dɔrɔn na k'a bɛ mɔgɔ automatiser de quoi a b'i transformer k'i kɛ logiciel de ye quoi bon très généralement logiciel bɛ marcher a conçubaga ka comment on appelle souhait de la quoi mɔgɔ min ye logiciel dilan o y'a dilan a ka marcher ni tagabolo min ye logiciel bɛ marcher n'o de ye très généralement donc an b'a ɲini an balimacɛ fɛ k'a k'i jija ka to ka hakili bila kalan ɲɛfɛ toujours pour que a kana fili kojugu parce que tubabu olu ye hakili de bila kalan ɲɛfɛ n'i y'a ye dɔnni la preuve scientifique caman bɛ yen caman wuli ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko ja min nana kɔrɔlen ta wuli ka bɔ yen ale ma kɔrɔlen ka kuma bɛɛ comment on appelle avaler o ale ye dɔw étudier k'a lajɛ donc n'i tora ka tubabu kɛ ka kuma bɛɛ avaler walima ka tubabu kɛ ka dɔnniya bɛɛ kɛ comment on appelle kuranɛkolo ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ dɔrɔn o ye fili de ye donc an b'a fɔ an balimacɛ ye a ka ɲininkali jaabi filɛ nin ye ko Mamɛdi Ture bɛ tubabu dɔn min ye sanjiko la jɔyɔrɔ min bɛ tubabu la sanjiko la o ye divination de ye mais décision ani ka fabriquer ani moyen de pouvoir de fabrication ko Mamɛdi y'a faamu k'o ye ala ta de ye toujours donc ni ala ka kuranɛ ye min fɔ kan Mamɛdi bɛ da o de la hakilima bɛɛ kan ka da o de la parce que tubabu kelen ma bɔ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ min ko k'ale bɛ se ka sanji nali condition fabriquer walima min ko sanji nali ale bɛ se ka décision ta donc wala an balima maliyɛnw an tun bɔra k'an balimacɛ ka ɲininkali jaabi parce que a y'a gɛlɛya an ma ko an k'a kɛ video ye ko parce que ko ale fana bɛ fɛ k'a taga fan dɔn a ko la quoi an balimacɛ an ye min faamu i ka ɲininkali la o ye nin ye an b'a fɔ ko an balima maliyɛnw aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛtɔ bɛ nin kan sali ala mahamadu